how to get to Bay Prime Hotel from LRT Redemptory Station. So mula dyan, ayan, lakad. Sundan nyo lang ang Zeus Coffee. Nare-diretso lang dito. Right, Uncle John's, Ramen Kuroda. Continuation sa dulo. Ayan, kaliwa sa Fort Manila Bay. Then, makikita nyo, David's Tea House, 7-Eleven. Doon lang ulit sa dulo. Kakaliwa. Ayan, sa dulo na. Turn left. Dito sa El Salario. You see that? Doon tayo mag-left turn. Doon sa may pusa. Ayan, doon sa may pusa. Ayan. Kakaliwa. Here's Bay Prime. Ayan. There's Bay Prime Hotel. Ayan. Bay Prime Hotel. Let's go.